Şimdi bir gıda polisi vereceğiz. الواحد المساعدة أكل مطعم بدي يجي عليك الطعم. Suyu bağlayacağız inşallah. بدنا نسوي مي. Buraya da bağlayacağız. بدنا نعطي عليكم كم مي من هون على هون. Şeyi de kilitli parkeye de biraz sabredeceksiniz. مشان الأرض مشان الطريق بدك تصبروا شوي. Şuradaki işlerimiz bitsin. ولا جامعة ولا مدرسة. تمام بدنا نخلص المبارك إن شاء الله. نحن أرامل أيتام لا Suyu vereceğiz. بدنا نعطي بدنا نجيب هون مي. بدنا يعني مش قد عمره مش قد عمره. عمره شهر هلا. Bir aylık olmuş. Bir aylık. فاروق Faruk. فاروق Vay 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 vay. عرفت فهمت علي. Oh. Sen ne asaletli bir şeysin öyle ya. Sen ne asaletli bir şeysin ya. Sayın Valim. Uyusun da büyüsün. Mehmet Bey. Mehmet Bey alsın işte bak biraz hallettim seni. Tıpış tıpış yürüsün. Faruk. Amcası sever onu. Faruk. Uyusun da büyüsün. Faruk. نعم. وَاِنْ يَكَادُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَيُزْلِكُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ صدق الله العظيم. قرا الله يعطيك العافية. أنا هلا كنت بدي أقرأ. أنا إجا أول مرة بيجي على المخيم هذا. قلت أول مرة İlk defa buraya إيه أنا كنت بدي أقرأ. الله وسبق قلبي. Recep Tayyip Erdoğan bize diyor ki onları yalnız bırakmayacak. رئيسنا اردوغان جاء يقول ما بدك تخلوا المهاجر السوريين لحالهم. Bu senin olsun, tamam mı? تفضل خلي ضل عندك. مسك العافية. Ben aşağıda oturuyorum ama burayı beğendim. Burası güzel. Talimatınız olursa bunu aldırırız. Onu buraya al. يعني مخيم هون ما في براندي. ايه هون ما في إيه ما في هون. أنا هي ريح. والله هون كويس يعني مخدم Burası كويس hiç kimsesi yokmuş ben bakıyorum. وعندي الله الحج يرضى. بارك لا شغله ولا عمله معه ديسك بارك Min hadil hacı ve bel fıtığı rahatsızlığı varmış. Kocası. Esas itibariyle bu da şey bir yer. İyi bir yer. göre bir kademe iyi. Bir kademe iyi çünkü altına beton yapmışlar bunun. Ama buradan İle تعال هون. Evin sahibi hanımefendi. sen yeni yere geçeceksin mi şimdi buradan? Gelmiş böyle buraya. Evet. Camimiz var. En üstte. En yukarıda. Şu köşesi. Burası bizim efendim biz yaptık istinaden bir tek oldu. Onun üstü. Onu da hayvata verdik. O da